adlaw mga kauma, hinaut nga dita pulan sa pagpasalamat sa Dios sa tanang adlaw. Karon maginahina sa tagpananom aning mga prutas kay samtang tagulan pa para himsog sa pirmi samtang naiulan. Para puhon atay mapupo nigabot sa panahon. Ato lang siyang distansya kay kumudak ko siya dili siya maghatag og sandong sa palibot. Kini mga mangga, lansunis o mangustin, durian. So ato siyang testingan og tanom kung makaangay ba siya ani nga yuta. At walang siyang bubuan pirmi. Samtang si kauma Richard magdala og balanghoy, ato apod siyang itanom. Samtang naay bakanting yuta diri sa kilid para puhon natay malarot o natay makaon. Salamat, God bless.